Go! Nice! Very good! Ten minutes lang, 10 minutes. Ha? Cuma abis sila ba? Sipo sa atin yung o kamu. Nice ka, Stars. Luyo, Stars. Luyo. Very good oh. Nakita na siya. Naka-learn nga mo. Gamit og kamot ba? Hoy, puras pa ni namo karon na. Throw in. Si Sean, hadlo ko eh. Nice ka. Jay, patong nga, Jay. Shot! Defender, asan defender dia? Kuha-plan, very good plan. Kuha-plan. Okay, scales. Nice one, plan. Uy, rasa, uy. Moya game tricks. Moya na. Samot na kinzo. Good. Ay, nice pass kontra. Di kan practice kay. Kami practice na. Namidi. Dua man ang training mo. Defender. Nice kalawas. Drop, Jay. Squad up lagi. Nice ka shot. Nice kon. Game na yan. Oh, okay na ng batibam. Way sakit tayo. Very good. Nice. Corner. Ay, nice one. Dib. Taglian on the side. Very good, Kenzo. Very good. Nice one. Very good, Sean. Very good. Nice one. Nice body bump. Throw in. Okay na. Body bump to. Dalian. Nice ka, Udga. Nasi Jay, ano sides kon? Goal kick. Ay, sige, duko lagi. Go. Kuala Jesus ni unong hadlok manoon. Good. Wide. Apa sila subok ka, coach? Oo. Jay, drop na Jay, nasi liyan di. Defender. Ay, nansa natulog si Kinso. Good. Corner. Poste, defender. Poste na yan. Arala ka, Jay. Ground. Tanda sa bola, hoy. Go. Okay, goal kick.
Tep, pati tep. Step time sama, praktis sana. Atras, atras, atras. Atras gyud. Dagan niya, atras gyud, atras. Atras ba? Mo na lang atras mo. Atras gyud. Oh, boyloy, boyloy. Go. Na. Yay ka. Puti lagi, Jay. Way palo up. Ayo sa paguna, ay paguna dia. Oh, goal. Goal, goal, goal. Jay, keeper, Jay, keeper, Jay. Oh, tara na, na keeper na gyud. Dali, dali, dali. Sayang oras. Siyan. Okay na, friendly game ra bitaw na go. Nice pass. Nice pass. Follow up. Start. Ayo sa pagsaka dayon. Na. Adjust na. Ayay ka, Kinso, patay ka. No. Bilin usa dia, oh, bilin usa. Kinso, kinsa may inyong last defender? Ha? Okay, ready? Go! Siyan. Ay mo pagilog. Ito, plan. Uy. Nice one, Plant. Very good si Plant, to. I like you, Plant. Very good, Plant. Nako, kay improvement, Plant. Da. Uy. Uy. Siya next lang, siya next. Dua ka box yan. Law siya, Draka. Ligay lang dua. Siya next lang, siya next. Ayay ka, patay. Yan. Okay. Nice one, nice one. Ay, si Siyan ba? Hoy. United. Dua ka box yan. Siya next lang, siya next. Gag. Ayaw siyan, ginasay sila siya, no? Siyan la, siya. Siya next gani. Dali! Uy mo corner dito, Snaga. Kana na lang sakto na nabisto. Na. Okay, out. Goal kick. Inatugay niya, open kita siyon. Kaya tag to siyon. Tep. Palubuha, tep. Palubuha, tep. Di ka abot sa tunga, tep. Nawawang. Okay, posisyohan ka na nila, oh. Kabaho na sila sa imong pinipanatiran. Go! Nice! Nice, tep. Uy, ka-very good na ni Plant. Nice one, Plant. Ah, na-slide siya. Siya next. Let's go. Gishan! Let's go! Ala ka mo, patay! Nice! Very good! Nice try, Shan. Ribol! O, dua ka siyan. O, kaya na! Double Shan. Dagan na yun! O, ka na. Patay! Uy! Let's go, Lian! Ah, skipper! Matag gilog eh. Oo, tara na. Sit pace. Lawas! Defender! Uy! Good na to. Suway sakit. Soy sakit. Let's pass! Nice! Sayang stars. Let's try. Dua ka. 7 versus 7 ta, ha? Yes, sir. Oh, bagayan mo eh. Di gani ka pwede kay overage ka sa ilang kategory. Ato na ka sa school. High school mo sini. High school mo sini. Apel ka. Kaya mag 7 versus 7. Tanaga versus United. Go!
Gas ka, tip. Kuha na yun, gahunong, oy. Gas. Gas ka, tip. Okay, time.